बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब में दाखिले के लिए काफ़ी सारी पाबंदियां लाई जा चुकी हैं, जिस तरह आप ये भी जानते हैं कि उम्रा पर तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन मुख्तलिफ़ वीज़े जो जिस तरह आपका विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा भी है, इन पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आए रोज़ लगाई जा रही हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो अभी एक और नया स्टेप उठाया गया है, जिसके मुताबिक अब जो भी मुसाफिर सऊदी अरब के लिए सफ़र करेगा उसे अपने साथ PCR टेस्ट रखना ज़रूरी होगा। अब हम ये भी जानेंगे कि PCR टेस्ट है क्या और किन किन वीज़ों के लिए ये ज़रूरी है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी मालूमात मिल सकें। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी और कोई पॉइंट्स आपको पता ना चले तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वज़ारत दाखिला से। वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये वाली पोस्ट की है और यहाँ पर वार्न कर दिया गया है कि जो PCR टेस्ट है वो ज़रूरी है। इसी तरह सऊदी गज़ट ने इसको छापा है, इसी तरह उर्दू न्यूज़ ने इसको छाप दिया और SPA सऊदी प्रेस एजेंसी जो कि ऑफिशियल सरकारी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है सऊदी अरेबिया की, उसने भी ये खबर अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी है। इस पोस्ट के मुताबिक दो किस्म के लोगों पर पाबंदी लगाई गई है। इस पोस्ट के मुताबिक दो किस्म की पाबंदी लगाई गई है। एक तो है PCR टेस्ट, यानी जो भी मुसाफिर किसी भी दूसरे कंट्री से सफ़र करता है सऊदी अरेबिया के लिए तो उसके पास PCR टेस्ट होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट उसके पास होना ज़रूरी है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरी जो बात की गई है वो की गई है कुवैत, बहरीन और इमारात से आने वाले लोगों के लिए। ये ज़रूरी है कि कोई भी बंदा अगर कुवैत, बहरीन या इमारात से सफ़र करता है सऊदी अरेबिया के लिए, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी वजाहत करता चलूँ कि अगर आपकी फ़्लाइट वाया कुवैत, बहरीन या अगर इमारात होती है तब भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया वाया फ़्लाइट वालों का, लेकिन मैं आपको एहतियातन कह रहा हूँ कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर फ़्लाइट इन मुल्कों से वाया होकर अगर आप सऊदी अरब आते हैं। तो एहतियात कीजिएगा कि जब भी आपने अगर टिकट करवानी है तो कम से कम इन मुल्कों से वाया आपका नहीं होना चाहिए, आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए। बहरहाल ये शराइत जारी की गई हैं कि कोई भी बंदा अगर कुवैत, बहरीन या इमारात से आता है सऊदी अरब के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाय एयर सफ़र करे। ये तो इन लोकल लोगों के लिए है। जो गैर मुल्की भी अगर सफ़र करते हैं इन मुल्कों से, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बॉर्डर लगता है और वो गाड़ियों के ज़रिए सफ़र कर लेते हैं, गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ट्रकों का दाखिला होगा, ट्रक दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई सवारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी, उस पर आप सऊदी हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपने आना है तो आपको बाय एयर आना होगा। तीन एयरपोर्ट्स का जिक्र किया गया है। सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स पर पहुंच सकते हैं, रियाद, जद्दा और दमाम। इन 3 एयरपोर्ट्स के अलावा कोई भी बंदा इन 3 ममालिक कुवैत, बहरीन और इमारात से आने वाला सिर्फ इन 3 एयरपोर्ट्स पर लैंड कर सकता है। इसके अलावा किसी और एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता। सिर्फ ट्रकों की इजाज़त है बाय रोड। PCR है क्या? PCR बेसिकली जिसको मैंने स्टडी किया, ये एक इन्फेक्शन या रिएक्शन का एक टेस्ट है जो कि एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो आप इसकी मज़ीद डिटेल बता सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि PCR टेस्ट क्या है। अब कोई भी मुसाफिर जब सफ़र करेगा किसी और कंट्री से सऊदी अरेबिया के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो PCR सर्टिफिकेट जो टेस्ट है उसके पास होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ शराइत और ज़वाबित भी रखे गए हैं कि जब आपने अपनी कंट्री से सफ़र करना है और जिस वक्त आपकी बोर्डिंग होनी है, बोर्डिंग से 24 घंटे पहले आपका टेस्ट होना ज़रूरी है। यानी 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपके टेस्ट को हो चुके हैं तो वो टेस्ट आपका वैलिड नहीं रहेगा। लाजमी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे पुराना आपका टेस्ट हो, इससे पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है तमाम की तमाम एयरलाइंस को। एयरलाइंस की ज़िम्मेदारी है कि जो भी मुसाफिर उनके साथ सफ़र कर रहा है उसको चेक किया जाए, उनके सर्टिफिकेट बाकायदा चेक किए जाएँ। और जब तक मुसाफिर वहाँ पर पहुँचता है सऊदी अरेबिया में और अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी एयरलाइन पर डाली जाएगी।
تو اس سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کویت، بحرین اور امارات سے آنے والے لوگوں کے لیے اس کا باقاعدہ ٹائم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ 7 مارچ 2020 رات 11:55 سے یہ قانون لاگو ہو جائے گا ان 3 ممالک سے آنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ والا ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ جس طرح عام لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات بھی آ جائے کہ جس طرح آپ لوگ اپنا ویزا لگوانے کے لیے کہیں سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جو گیمکا کے جو آفیسز ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیکل سینٹر ہیں وہاں سے کرواتے ہیں، اس طرح کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوں گے، یہ ایک نارمل ٹیسٹ ہوں گے۔ لیکن یہ ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ جتنی بھی سعودی ایمبیسیز ہیں دوسرے ممالک میں، وہ سعودی ایمبیسیز پہلے اپروو کریں گی ایسے اداروں کو جو ہر کنٹری میں، جس طرح میں مثال دیتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، میڈیکل سینٹر ہیں یا ہاسپٹل ہیں، تو سعودی ایمبیسیز پہلے ان کی ایک اپروول دیں گی کہ کون کون سے اداروں سے آپ یہ والے ٹیسٹ کروا سکیں گے، تو پھر انہی اداروں سے آپ کو یہ والے ٹیسٹ کروانا پڑیں گے۔ اب یہاں پر باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا کہ کب سے یہ والے ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے، کب سے اور کون سے ملک سے یہ والے سٹارٹ ہوں گے، کیونکہ یہ تو کلیئر ہے جن ممالک پر آلریڈی پابندی ہے، جن ممالک پر آلریڈی سختی کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ کب اور کس ملک سے سٹارٹ ہوگا، اس کا ٹائم فریم کیا ہے، نہ کوئی ڈیٹ دی گئی ہے، نہ کوئی ٹائم دیا گیا ہے، نہ کسی ملک کا نام یہاں پر لیا گیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ جو ایک لسٹ جاری ہوئی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے جو جن ممالک کی، ان ممالک کے لیے تو یہ مسٹ ہوگا۔ اب سوال ایک اور بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وزٹ ویزا والوں کا کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس نوٹیفیکیشن میں کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ ورک ویزا یا نیو ویزا، 2 چیزیں یہاں پر کہی گئی ہیں۔ تو نیو ویزا سے مراد وزٹ ویزا بھی ہو سکتا ہے یا ورک ویزا ہو سکتا ہے۔ اقامہ ہولڈر اور ورک ویزا کی یہاں پر بات کی گئی ہے، یہاں پر وزٹ ویزا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن میں اگر کہوں، اس سارے سینیریو کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہوگا، کیونکہ وزٹ ویزا والوں کی کیا گارنٹی ہے کہ وزٹ ویزا والوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، وزٹ ویزا والوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام کے تمام ایئرپورٹ سے ضروری ہو جائے گا کہ PCR سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو، لیکن ٹائم لیمٹ نہیں بتائی گئی، کون سے اداروں سے کروانا ہے نہیں بتایا گیا، اس کی فیس کیا ہے نہیں بتایا گیا، اس کو آن لائن آپ بکنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں بتایا گا، ایئرپورٹ پر پہنچ کر آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جائے گا نہیں بتایا گا، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے۔ جو ہی اس قسم کا انفارمیشن آئے گی سامنے اور اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو انشاءاللہ اس کا پورا پروسیجر جو ہوگا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، اور اس کی فیس کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیا اپوائنٹمنٹس لینی پڑیں گی، ایئرپورٹ پر پہنچ کر یہ ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کی فیس کیا ہوگی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آج 7 مارچ 2020 ہے، آج کی ڈیٹ کی انفارمیشن یہ ہے، کل انفارمیشن کیا ہوگی یا کل شام کی انفارمیشن کیا ہوگی انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، واٹس ایپ گروپ، آپ وہاں پر جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ پر جتنی بھی ڈیٹیلز آتی ہیں، انفارمیشنز آتی ہیں، اپڈیٹس آتی ہیں، میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔